Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa dzarzabahu minhu ilayhi bi sabiqil inayah. Wa ashkuruhu annahu mana alaina bil iman bima ja'a bi anbiya'u min asrar rabbaniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada al malaku wa huwa fi dhahri abi suri wa ala alihi wa sahbihi bin nuri amma ba'd. Berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Tuan Syekh Saman Al-Madani, aku lihat dan aku dengar bahwa riwayat para guru-guru zaman dahulu, mereka itu mengarang manaqib daripada guru-guru mereka dan dibacakan ketika haulnya. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah, inna dzikril ulama wa dzikrus salihin tanzilur rahmat, menyebutkan orang-orang soleh akan turun rahmat. Nah, mudah-mudahan kita mengesahkan orang soleh turun rahmat. Nah, siapa rahmat yang kita kesahi? Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Al-Ma'ruf bis-Saman wal Saman. Beliau dilahirkan tahun 1137 Hijriah dan wafat 1189 Hijriah. Jadi umur sedikit 57 tahun. Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, nuntut ilmu di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah, tidak keluar dari Madinah. Sehingga beliau pernah berkata, seandainya aku keluar dari Madinah ini sekejap mata pun, maka akan sesatlah kebanyakan penduduk orang Madinah ini. Nah, itu wilayah wali lah yang mengatur hati daripada orang-orang yang di Madinah. Karena saat itu beliau, pangkat beliau Qutbul Wali Kutub, Qutbul Akwan, Wali Kutub. Dan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, perangai beliau adalah sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Nah, karena demikian itu adalah perkara wajib. Karena tidak ada semua orang wali itu kecuali jalan masuk pintu kewalian mereka itu adalah birrul walidain, bakti kepada dua orang tua. Jadi kalau wali kadang-kadang non kawitan itu lain wali lah, walan itu. Dan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau ini sangat menghormati kepada orang yang menuntut ilmu, kepada alim ulama, kepada orang-orang saleh dan orang awam. Dimuliakan beliau. Dan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim, setiap hari beliau berkhidmat kepada tamu-tamu yang datang berziarah ke makam Rasulullah. Nah, barang siapa yang memuliakan tamunya Rasulullah, secara kada langsungnya memuliakan Rasulullah. Nah, kayak itu jadi makam wali. Lihat di sekumpul, banyak orang berkhidmat bertamu di sekumpul itu, dimuliakan. Ya lah, parkir sini pak, ini minuman gratis pak. Berkhidmat orang bertamu lawan di sekumpul. Tujuannya apa? Karena memuliakan tamu sama memuliakan berkhidmat lawan guru yang diziarahi. Dan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau ini adalah seorang ahlu tasrif, wali tasrif. Wali tasrif itu yang apabila kita tawassul kepada beliau, maka hadirlah rohaniah beliau dan datanglah beliau dan akan membantu kesulitan jadi seorang hamba itu. Inna di dalam kitab Lataiful Minan, inna lillahi abdan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai seorang hamba, yuwallihi, yang Allah berikan wilayah fil ard, di muka bumi. Diberikan Allah tugas, kenapa? Ayyu'inal muslimin, untuk menolong orang-orang muslimin. Nah, tidak laju apabila mereka hajat. Ada juga sangat banyak. Di Samudra ini siapa? Entah tu ada tahu. Di Pangapuran gani mama ada tahu kita tak gani ya ada dia tasrif saja. Dan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau ini ketika masa bidayahnya beliau suka memakai pakaian yang indah-indah, sejuk dan bagus-bagus, sehingga beliau datanglah sebuah pakaian yang diberikan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka beliau cukuplah dengan satu pakaian yang beliau pakai. Nah, hingga saat ini bisa juga aja cerita. Dan Tuan Syekh Saman Al-Madani ini, beliau
ada satu karamah lah yang diceritakan. Beliau ini seorang guru daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Kalambayan Al-Banjari. Jadi Tuan Syekh Arsyad Kalambayan Al-Banjari ini, menurut cerita itu, beliau adalah salah satu-satunya murid daripada banyak murid beliau yang menjadi khalifah, yang menjadi pilihan andalan, yang dianggap presiden ranking 1 bahasa kita, ranking 1. Nah, karena saat itu beberapa orang murid dikeluarkan oleh Tuan Syekh Samad, dikeluarkan ke satu kamar, ditutupi ke sebuah kain, lalu dengan hal mereka ada yang merasa jadi air awak tadi, ada yang merasa jadi angin. Ada beliau Tuan Syekh Muhammad Arsyad Kalambayan, beliau merasa ada jadi apa tetap utuh seperti awak biasa, yang menunjukkan makam beliau sempurna, makanya menjadi murid pilihan dari Tuan Syekh Muhammad Samad. Nah, jadi tidak akan hebat seorang guru itu kecuali seorang jebolan murid yang hebat dia. Ini juga menghitung tolak ukur nih hebatnya guru itu, hebatnya seorang murid itu. Kurang apa karamat Kalambayan itu? Nah, itu jebolan daripada murid Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Badani. Dan beliau wafat lalu dimakamkan di Madinah. Sekarang makam sini jadi ma'ruf, sudah dikenal. Mudah-mudahan kalau ziarah kita ke sana berada. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita berada. Barakah kita bisa sampai. Al-Hadiniyah Isri Nabi Al-Nabi Al-Fatih.